हेलो। हाँ हेलो। अपन राजेश कहते कि? हाँ राजेश कहूँ। हाँ सर नमस्ते। हाँ भले था माँ बुढ़ी हबार तो मोची था गो। अपन जियो सिम टे रखुଛନ୍ତି ସେଠି ରିଚାର୍ଜ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି 3 ମାସ ହେଲା ରିଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। पैसा पतर हेला सिना रिचार्ज करमी अन्नी हेला कंडा करमी को। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ସିମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କଣ ପାଇଁ ସିମ୍ ଟା ରଖିଛନ୍ତି? କି ବୁଆ ମହାନ ଓଡୁଆ କଥା କହିଛ। ରିଚାର୍ଜ କରି नहीं पारे जे लोगन हॉटस्पॉट तो आनी आनी देखसी मुई। ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ନ କରିବେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସିମ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। बंद कर देला बंद कर देव फिर खेन नुआटा लगामी और फिर खेन रिचार्ज नहीं कर फिर हेन ताकल करथबु न जानथबुनी। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ସିମ୍ ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ସିମ୍ ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ। मोर मन लागला मुई करमी न बुआ। अरे तोर नंबर के दिन ब्लॉक मार देमी न जानथबुनी आर नहीं मुई उठे न तुई मते